Ok, nalazim se na križanju, ovo je treća ulica, Third Road. A ovo dolje je Central Pattaya Road. Dakle, križanje treće i centralne. I idem u Big C, koji je ovdje u blizini. Čisto ako kupujete, recimo, ako ste došli, ostaćete malo duže, kuhate si sami, imate neki apartman, onda gdje otići u shopping za meso i ne znam, zapadne nekakve poslastice, najbolja opcija naravno je onda Big C u Pattaji, čisto zbog veličine i više manje imaju sve. Sad nemaju tipično naše proizvode naravno jer mi ne izvozimo puno, ali dosta zapadnjačkih stvari, pogotovo britanskih, nizozemskih, njemačkih, australskih, američkih, u tom stilu. Ne nužno sire vrhnje, ali razumijete što želim reći. Dakle, želite si sami kuhati, želite zapadnu kvalitetu, naravno platit ćete više. Sad koliko više, idem ja vidjeti trenutne cijene. Dakle, ovo tu je Big C, ne možete ga fullat. Bolt, najbolja opcija. Uskočite u auto i za euro 2 vas doveze ispred i poslije kad ste obavili shopping, opet Bolt, da ne morate po vrućini i po motorbike taksijima i basevima, ono što ja uredno radim. Ne motorbike, bas ili šetnja. Ok, tu smo. O da, puno bolje. Kao što možete vidjeti ovdje dolje su vam trgovinice, garderobom, cipele, apoteke, hrana. I da, dosta je hladno, baš hlad je dobro. Tako da ako ste se preznojili, a onda ušli na ovako mjesto, može vas preko leđa zaboljeti. Ok, ovdje gore, sad idemo do supermarketa. Ok, tu isto imate svakakvih shopova. Tehnoloških, garderobe. Međutim, ovo ispred, to vam je veliki supermarket. Grožđe 118 bahta. Ovo je crveno, 800 grama. Također negdje oko 3 eura. Ajme, kolika mrkva. To je 18 po uvozna. 18 po komadu, ja mislim. Uvozni avokado, dakle više manje ovdje je sve uvoz. Ali izbor je ogroman. Mladi krumpiri 47. Mislim da je mladi, je. 47 bahta, to je euro i pol. Nemam pojma koliko je kod nas. Lubenica. Lubenica mi se čini dosta jeftina. Ovo pola, 36 bahta, to je euro. Možda nije, ne znam.
Seedless. Ali kao što možete vidjeti, izbor je ogroman. Svega i svačega. Zelene banane. Ovo ni ne znam što je. Ovo je već narezano voće. Mljevena svinjetina 30% masnoće 114. Malo više od 3 eura čini mi se. Svinjetina je najjeftinija naravno. Ali uglavnom evo mesa kako god hoćete. Lopatice. Evo ga. Pileće nogice. Chicken feet. Krilca. Sad to nešto oko 3 eura čini mi se. Da. Australski odresci. 250 grama. 145. Uglavnom uvozna australska govedina. Ovo je piletina. Da, u biti piletina je najjeftinija. Steakhouse beef, uglavnom, evo, mljeveno meso goveđe. 165. 4-5 eura. Dry age, ovo je sušeno. Evo nešto što smo mi navikli. Ok, ovo je španjolsko. Šunka, chorizo. Ok, španjolska. Masline, talijanske. Tajlandska kobasica. Tu su svakakve kobasice. Ok, sirevi. Gouda, evo ga, nizozemsko. Talijanski. Evo, ako netko hoće izvoziti na Tajland, siguran sam da ima i naše tržište. Swiss cheese. Cheddar. Sirevi su skupi dosta tu. Riba pretpostavljam da je jeftinija. Možda i nije. Ja ne jedem inače ribu. Evo ga, losos. 270 grama. 190. Koliko je to? 5 eura. Evo ovdje imate da ako hoćete možete si sami uzeti. Grabite što želite i onda vam vagne. To znam nekad si napraviti. Svježe salate, brokolice malo. Stavi vam u posudu i spremno za ponijet. Evo ga, pekarski proizvodi. Okay. Pice. Spremne i gotove. Kruščići. Francuski bageti. 60 bahta, euro i pol. Ja računam 100 bahta da je 3 eura, a nije. 100 bahta je 2,70 otprilike. Smrznuti proizvodi. Evo ga, mesa koliko hoćete. Odjel je jednostavno ogroman i ne mogu ja sad to sve obići, tako da nemam pojma što sve ima. Znam da sigurno ćete naći nešto. Možete si zaustaviti kasnije snimku pa preračunati cijene, jer
bolje nego ja u glavi. Evo ga maslac. Prezident, sumnjam da je kajmak. Salame, razno razne hrenovke, kobasice, suhomesnato, bez brige naćete već nešto. Deri, mliječni proizvodi, njihovi nekakvi jogurti zaslađeni, to je puno šećera. Ok, grčki, imaju grčke. Ovo ja pijem 45 litra, dakle euro 20 ako se ne varam. Ok, da vidimo jaja, 30 jaja 156 bahta. Evo ovdje imamo 30 za 3 eura akciju. To današnji specijalitet kiseli krastavci, 720 grama, 225. To mi se čini poprilično skupo. Ok, konzerve, grašak, grah. Tamo su znači slatkiši. Evo, pokušavam ovako malo snimiti što više, pa onda ako netkog stvarno zanimaju cijene može zaustaviti pa zoomirati. Slika ja mislim dobra. Tjestenine. San Pellegrino, to je talijanska, jel tako, ako se ne varam. Mineralna. Koliko je ovo? Don't worry, it's not English channel. Evo, stari perverznjak se boji da će biti snimljen. Evo ga, maslinovo, to pretpostavljam da je skupo, talijansko. Jer je uvozno, naravno, koliko na to je. Sve što je uvozno je dosta skupo na Tajlandu. Neću zastajati da vidim cijene, previše sam i ovako je predugačak video. Ali čisto evo da vam pokažem da imate svega. Još nisam uspio nigdje cedevitu naći. Ni vegetu. Znam da ima, sigurno ima, samo možda u Bangkoku. Znači 8 eura. Jako, jako dobro na dodir. Uglavnom da ne duljim dalje previše. Već sam dosadio i Bogu i narodu. Ako nešto trebate u Pataji, shopping, dođete u Big C i istražujte, ogromno je i naćete sigurno nešto što vas zanima. Toliko za ovu reportažu, kako je jedan komentator rekao, molim te što više reportaža. Niko me nikad reporterom nije nazvao. Do slušanja i gledanja.